नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री और आस आमे पढ़िबा यूट्यूब चैनल रो सदस्य और सदस्य मानकु मो दिव्यांशु स्वागत करुछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु पर आलोचना करिबा। क्लास 3 सब्जेक्ट रोची भासी जा मोर कागज डंगा। ये होउछ हमर एमआईएल रो क्लास 3 रो एमआईएल मातृभाषा आर टॉपिक टी अछि भासी जा मोर कागज डंगा। तो पिला माने एठी आमे गोटे जिंस देखुचे भासी जा मोर कागज डंगा। गोटे छोट पिलाटे डंगाटे भसौछि। आमे केबे डंगा भसाई थाउ, डंगा केमिति बनेइबा, डंगा भसाया पछरे कारण कोन अछि, आमे एई सब विषय रे किछि आलोचना आज करिबा। तो केते खुशी रे जण डंगा भसाए आ से डंगा भसला बेले कोन सब गीत गाइछि आमे ताहा विषय रे मध्ये आज आलोचना करिबा। तो डंगा भसा जाई थाए हमर छोट पिला ने वर्षा ऋतु रे साधारणतः डंगा को भसांती। जेउठी पानी अछि सेठी तो डंगाटी भासिबो। तो यह आरंभ आमर नौवाणिज्य। नौवाणिज्य पिला माने होउची साधारणतः नौका बा डंगा रे अन्य द्वीप बा देश को जाई वाणिज्य करिया को नौवाणिज्य कुहा जाय। तो नौवाणिज्य करिया द्वारा हम ओडिशा को भारत को धनरत्न आसी थाए। ओडिशार गौरवमय संस्कृति मध्य एहाकु नै गठित होइछि। देख ओडिशार साधव पुओ माने कार्तिक मास नौका नहीं वाणिज्य करिया पई जाभा सुमित्रा और भारतर पड़ोसी देश को वाणिज्य पई जाउथिले। ओडिशार खाद्य फसल मसला लुगा सबु बाहर देश रे बिक्री करी ओडिशा को धनरत्न बोई आनुथिले। तुमे माने भी आज देखि पारुथिबो आमर कटकर बालीजात्रा समय रे कार्तिक मास रे डंगा भसा गोटे उत्सव पिला माने पालन करा होउछि। आमर समस्त सेटा को देखि भाबुसंदी डंगा भसेया गोटे आसीछि। तो डंगा भसेया कोठु आसीछि, आम ओडिशार गौरवमय संस्कृति एथिरे पिला माने रहिछि। यह वर्षा ऋतु रे होई थाए। पिला माने वर्षा ऋतु केउ मास रे पड़े, केउ मास रे पड़ी थाए आषाढ़ और श्रावण मास रे। तो देख हमर ओडिया रो 12टी मास अछि आउ 6टी ऋतु रहिछि। 12टी मास आउ 6टी ऋतु मु वर्तमान ऋतु चक्र विषय रे तुम मानको किछि सूचना देउछि। देख ऋतु चक्र कोन? प्रथमतः ऋतु गुड़िक क्रमागत भाव में परिवर्तन होइथांदी। एक निर्दिष्ट चक्र बा समय सीमा दे गति करिथाय। ओडिया नववर्ष ठारू नूतन वर्ष और नूतन चक्र आरंभ होइथाय। तो हमरो 12 मास कोन? ताले ओडिया नववर्ष केबे पणा संक्रांति रु आरंभ होई, या केबे बैशाख मास रु आरंभ होइथाय। तो बैशाख ज्येष्ठ हेउची ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ श्रावण हेउची वर्षा ऋतु, भाद्रव आश्विन हेउची शरद ऋतु, कार्तिक मार्गशीर हेमंत ऋतु, पौष माघ शीत ऋतु, फाल्गुन चैत्र बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को पिला माने ऋतुराज बोली कुहा जाय थाए। तब आमर प्रथम आसिला ग्रीष्म ऋतु, तापरे वर्षा ऋतु, तापरे शरद ऋतु, तापरे आसीबो हेमंत ऋतु, तापरे शीत ऋतु, तापरे बसंत ऋतु। तारे पुनश्च एई भली भाबरे चक्रटी परिवर्तन होई थाए। गोटिए गोटिए ऋतु परिवर्तन होई थाए। एहा फल रे हमर ऋतु चक्र आगो को चली थाए। तो पिला माने हमर एई जो विषयटी आसीछि भासी जा मोर कागज डंगा, यह क्यों ऋतु रे? वर्षा ऋतु रे साधारणतः होई थाए। तो वर्षा ऋतु रे साधारणतः पिला माने कागज रे डंगा तैयारी करंती, पानी जगह देखिकी डंगा को भसांती, आ किछि गीत मध्य गांती।
तो वर्षा ऋतु आमर आषाढ़ और श्रावण मासरे पड़ी थाए। वर्षा ऋतु एक मंगलकारी ऋतु। कृषक जमी चाष करिथाए। वर्षा जल द्वारा तार फसल विहन शस्य चारा फसलर वृक्ष और परवर्ती समय ऋतुचक्र अनुसार फसल अमल होता है। साधारणतः खरीफ फसल वर्षा ऋतु रे होता है। खरीफ फसल उदाहरण धान आखु बीरी इत्यादि। तो यही जो आम कागज डंगाटी भसौचे यही आमर ओडिशार गौरवमय संस्कृति आसी। यही भली कागज डंगा भासु भासु दिने ओडिशार समुद्र कूलर एक सहर गढ़ी उठिथिला, जहाकु बंदर सहर पारादीप मध्य पिला माने कुहा जायता। तो पारादीप यह एक बंदर, यह जगतसिंहपुर जिले में अवस्थित। ओडिशार मुख्यमंत्री श्री विजु पट्टनायक और भारतर प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 1962 मसीहा जानुआरी 3 तारिख में महानदी और बंगोपसागर संगम स्थल में शिलान्यास करथिले। आ 1965 मसीह प्रथम आईएनएस इन्वेस्टर इंडियन नेवी शिप यात्रा करिवार सुजोग पाइथिला। तो पिला माने एठी पारादीप रो गोटे सहर आसुची। तुम माने देखिचो कि देखिनो मु तो जानि नाही। जो माने जगतसिंहपुर पारादीप रु ए भिडियोटी देखुथिबे से माने प्राय तो जानि दिबे। बाकी अन्य पिला मानन को पई मु एठारे पारादीप रो किछि दृश्य देखौची। देखो ये हेउची पिला माने पारादीप। ए भली भाबरे बहुत जहाज सेठी पिला माने लागिछि। देखो ये होउची पारादीप। एई भली जहाज आसिकी लागिवो। ए भली सब जहाज खाली हबो क्रेन द्वारा। ए भली रास्ता अछि, ठीक गाड़ी सब जाई परिबो। या कनेक्ट रोचे रेलवे को, जेहेतु हमर यात्रा अति आराम से ही पारिबो। देखो ये भली अन्य पारादीप पोर्ट रो अन्य सब फोटो अच्छी। जो माने पारादीप पोर्ट विषय जानिया पई चाहूछ मते कमेंट कर। मु आ ऊपर एक स्वतंत्र एक वीडियो नहीं आसीबी। तो प्रथम जेते बेले पारादीप बंदर रे हमर जो यात्रा करिथिला आईएनएस इन्वेस्टर, ये हैला गोटे इंडियन नेवी रो गोटे शिप। इंडियन नेवी रो ई शिप टी प्रथम यात्रा पिला माने आरंभ करथिला। देखो आजिकाली तो तुम मैंने हरे नूतन धरणर देखुथिबो, किंतु आईएनएस इन्वेस्टर यह प्रथम इंडियन नेवी रो जहाज जहाकी पारादीप पोर्ट रु यात्रा आरंभ करथिला प्रथमे। तो यह को जेते बेले हमर ओडिशार मुख्यमंत्री के थिले से समय रे विजु पट्टनायक। देखो पिला माने यार शिलान्यास होइथिला। एई शिलान्यास समय रे विजु पट्टनायक और ताको सहित आम भारतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एठारे देखो पारादीप बंदर शिलान्यास होइथिला। एबे हिथिला पिला माने 1962 मसीहा जानुआरी 3 तारिख रे। किछि पिला माने विजु पट्टनायक को मध्य देखि नथिबे। से मानको विजु पट्टनायकर किछिटा फोटो वर्तमान देखौछि। देखो ये होसंदी विजु पट्टनायक। ये होसंदी आम ओडिशार मुख्यमंत्री से समय से थिले विजु पट्टनायक। तांको पुत्र नवीन पट्टनायक
ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଟି ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବାହାର ଦେଶର ଜାହାଜ ଲାଗୁ ଓ ବାହାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛେ 14 ନଭେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବା। ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ତ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସିବା ସମୟରେ ଏଠି କଣ ପିଲାଟି ଗୀତ ଗାଉଛି। ପବନ ବହୁଛି ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରଷଇ, ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ ରହି ରହି, କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଓଳିରୁ ବରଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଫୁଟି ଭାସିଯାଏ ପାଣିରେ ଫୋଟକା ଅସୁମାରି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟିକି ପିଲାଟି ପାଣିରେ ବୁହାଉଛି ଓ ସେଇ ସମୟରେ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ବା ପବନ ବହୁଛି, ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହି ରହି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ, କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଓଳିରୁ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଳ ଘର ଦେଖିଛ, ଏଇ ଚାଳର ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଠୁ ଯୋଉ ପାଣି ଯାକ ପିଲାମାନେ ପଡୁଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଓଳି। ଓଳିରୁ ପାଣି ପଡୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଘରର ତଳେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପାଣିରେ ପଡୁଛି, ପଇଲା ଫଳରେ କଣ ଫୋଟକା ହଉଛି। ଏଇ ଫୋଟକା ଭାସି ଆସୁଛି। ଜାହାଜଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାଟି, ସେମାନେ କିଛି ଫୋଟକା ଦିହରେ ସେ ବାଜି ଯାଉଛି, କିଛି ଫୋଟକା ଫାଟି ଯାଉଛି, କିଛି ଫୋଟକାରେ ତା ସହିତ ବାଜିକି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଓ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଉଥିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଛାତ ଘର ହୋଇଗଲାଣି। ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘବା, ଝୁଲି ଝୁଲି ତୁହି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯା ଭାସି, ଡଙ୍ଗାରେ ତୋତେ ମେଲାଣି ଦେଲି ମୁଁ ହସି ହସି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଭସଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ତୁ ଭାସିଯା, ଡରିବୁନି ତୁ ଆକାଶରେ ଯେତେ ମେଘ ଆସୁ, ଯେତେ ବାଦଲ ବର୍ଷା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତୁ ଡରିବୁନି, ତୁ ଆଗକୁ ଝୁଲି ଝୁଲିକିଆ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସିବାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ହସି ହସି ମେଲାଣି ଦଉଛି। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦରିଆରେ, ସାଧବେ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଦୂର ଦେଶ ପାରେ, ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ତିଳେ ଡର, ଆସିଥିଲେ ଫେରି ଆଷାଢ଼ରେ ସାରି କାରବାର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଜାଭା, ସୁମିତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ଭାରତର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଓ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଧନରତ୍ନ ବୋହି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାଟି ଏହି ସବୁ ମନ ପକେଇ ଗୀତ ଗାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋଇତ ମେଲି ଦିଆଯାଇଛି ମହାନଦୀରୁ, ଆଉ ସେଇ ବୋଇତ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଏ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯାହା ବି ଆସେ ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଫେରି ଆଷାଢ଼ରେ ସାରି କାରବାର। ଆଷାଢ଼ ମାସର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଷାଢ଼ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ବସିକି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବୋଇତରେ ଭରି ଧନ ଦୌଲତ ହୋଇ ଖୁସି, ଫେରୁଥିଲେ ଘରେ ଦରିଆ ପାରିରୁ ମିଳିମିଶି, ବୋଇତ ମଙ୍ଗେ ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଜଳ ଢାଳି, ଝିଅ ବୋହୂ ମିଶି ବନ୍ଦାଉଥିଲେ ଦୀପ ଜାଳି। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ତ ଏଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର
ଗୌରବମୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ଏଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶରୁ କାମ କରି ଧନ ଦୌଲତ ଯୋଉ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାନ୍ତି ଓ ସେଇ ଜାହାଜଟିକୁ ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଆଉ ଜଳ ଢାଳି ସେମାନେ କଣ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ଆଉ ଦୀପ ଜାଳି ସେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଯାଇଛି ସେ କାଳ ଆସିଛି ରେ ଏବେ ନୂଆ ବେଳା, ପାରାଦୀପେ ଆସି ଲଗାଇ ଜାହାଜ ଭେଳା ଭେଳା, ଅଟକି ଗଲୁ କି କଥା ମୋର ଶୁଣି ଯା ଭାସି, ବିଦାୟ ଦେଉଛି ତୋତେ ମୁହିଁ ଏବେ ହସି ହସି। ଡଙ୍ଗାଟି କାଳେ ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରହିଯାଉଛି କି? ସେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ପଦ ସେ ଆବୃତ କରିଛି, ଯାଇଛି କି ସେ କାଳ, ସେଇ କାଳ ଯାଇଛି, ଏବେ କିଛି ନୂଆ ସମୟ ଆସିଛି। ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ପାରାଦୀପର ଫଟୋ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଜାହାଜର ମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ତୁ ଅଟକି ଯାଉଛୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ତୁ ହସି ହସି ଆଗକୁ ଯା। ଏଇ ହାତେ ତୋତେ ଗଢିଛି ମୁଁ କେତେ ଭରସାରେ, ଖେଳିଛି ତୋ ସାଥେ ଏହିପରି କେତେ ବରସାରେ, ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ବାଟ ଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବନେଇଛି ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଭସେଇବା ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ତତେ ଗଢିଛି, କେତେ ଭରସା ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛୁ ମୋର, ତୋ ସହିତ ମୁଁ କେତେ ଖେଳିଛି, ଏହିପରି କେତେ ବରସାରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଖେଳିଛି, ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମେଲାଣି ଦଉଛି ମୋ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ତତେ ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ତୁ ଏଇଠାରୁ ଭାସି ଭାସି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯା ଆଉ ବାଟରେ ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ଆସ ଜାଣିବା କେତେଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଓଳି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି ଓଳି ହେଲା ଚାଳ ଘରର ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଓଳି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଯୋଉ ପାଣି ପଡାକୁ କହନ୍ତି ଓଳି ପାଣି, ବା ଓଳିରୁ ଝରି, ଓଳିରୁ ବରସା ପଡେ ଝରି, ବା ଏଇଥିରୁ ପାଣି ଯୋଉ ପଡିବାକୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓଳି। ଅସୁମାରୀ ଅନେକ, ମଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗାର ଅଗ୍ରଭାଗ, ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗ। ନାହାନ୍ତି ମଙ୍ଗ ଧରିଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ମେଲାଣି ମାନେ ବିଦାୟ ଦେବା, ଦରିଆ ସମୁଦ୍ରର ପାର, କିଳେ ଟିକେ ବି ମଧ୍ୟ ଡରିବନି, ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ବିଦାୟ ବିଦାୟ ଦବା ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିବା। ଭେଳା ଭେଳା, ଭେଳା ଭେଳା ମାନେ ଅନେକ ଜାହାଜ, ଏଠି ଦେଖ ଭେଳା ଭେଳା ଅନେକ ଅନେକ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଭରସା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଠି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କେତେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ପିଲାଟି ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ତା ସହିତ କେତେ ବର୍ଷାରେ ସେ ଖେଳିଛି ଆଉ ସେ ଆଜି ତାର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। এই বিষয়টি বর্তমান সমাপ্ত হয়েছি। ধন্যবাদ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।